بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بالنسبة للوضعية الوبائية خلال ال 24 ساعة الماضية تم تسجيل 79 من الإصابات الجديدة، تم كذلك تسجيل 91 من حالات الشفاء، وللأسف تم تسجيل حالة وفاة، نسأل الله العلي القدير الرحمة والغفران للمتوفي. بلغ إجمالي الإصابات المسجلة منذ بداية الوباء 35594. بلغ إجمالي الشفاء 33871، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 767. تبلغ الحالات النشطة اليوم 956، من ضمنها 924 بدون أعراض، 17 بأعراض خفيفة، و15 حالات خطيرة. تتوزع الإصابات الجديدة حسب المقاطعات على النحو التالي: إصابتان في تام شقط، واحدة في قرو، 2 في كيهيدي، 2 في منقل، واحدة في روسو، 4 في أوجفت، 3 في أطار، 2 في ودان، 3 في الشامي، 3 في نواديبو، 3 في تجقجة. إصابة واحدة تم تسجيلها على مستوى مقاطعة بيرم مقراين، 7 في زوارات، 2 في تجقجة، 2 في الإقصى. 20 إصابة جديدة في تفرق زينب، 1 في دار النعيم، 7 في تيارت، 5 في تجونين، 4 في عرفات، و4 على مستوى مقاطعة الرياض. تم خلال ال 24 ساعة الماضية إجراء 2355 فحص، من ضمنها 2343 من فحوص TDR، و12 من فحوص PCR. تم إجراء منذ بداية الجائحة 30612 فحص كوفيد، من ضمنهم 355542 من الفحوص السريعة، و51876 من فحوص PCR. بالنسبة للمرضى المحجوزين تم حجز خلال ال 24 ساعة الماضية 8 مرضى، من ضمنهم 6 بحالات خفيفة، و2 حالات حرجة. تم كذلك خروج 6 مرضى من المستشفى خلال ال 24 ساعة الماضية. ليبلغ بذلك عدد المرضى المحجوزين اليوم 32 في مختلف وحدات كوفيد-19، من ضمنها 15 حالات حرجة. نسأل الله العلي القدير الشفاء لجميع مرضانا. بالنسبة للتلقيح اليوم تم إجراء 673 جرعة أولى خلال 24 ساعة الماضية، و1751 من مكتملي التلقيح، ليبلغ بذلك إجمالي الأشخاص الذين تلقوا جرعة أولى 316252، فيما ارتفع إجمالي الأشخاص الذين أكملوا عملية التلقيح إلى 560119. شكرا جزيلا. Bienvenue dans le point de presse quotidien pour vous présenter la situation épidémiologique durant les dernières 24 heures. Nous avons enregistré 79 nouveaux cas Covid-19 durant les dernières 24 heures. Nous avons aussi enregistré 91 nouvelles guérisons et un décès. Le cumul de cas positifs enregistrés depuis le début de la pandémie est de 35 594. Le cumul de guérisons est de 33 871 et le cumul de décès est de 767. نسأل الله العلي القدير الرحمة والغفران لجميع المرضى المتوفين، لجميع الوفيات. Le nombre de cas actifs aujourd'hui est de 956, dont 924 asymptomatiques, 17 avec des symptômes simples et 15 avec situation clinique grave. La répartition des nouveaux cas positifs par Mugata: 2 enregistrés à Tamchikat, 1 à Garou, 2 à Kaidi, 2 à Mongel, 1 à Rosso, 4 à Oujeft, 3 à Atar, 2 à Wadan, 3 à Chami, 3 à Nouadhibou, 3 nouveaux cas à Tijikja, 1 à Birmgrain, 7 à Zouarat, 2 à Akjoujet, 2 à Oksar, 20 nouveaux cas à Tefraq Zeyna, 1 à Dar Naïm, 7 à Tayaret, 5 à Toujounine, 4 nouveaux cas à Arafat et 4 nouveaux cas à Riyad. Les tests réalisés durant les dernières 24 heures sont au nombre de 2355, dont 2343 TDR et 12 PCR. Les nouveaux cas hospitalisés durant les dernières 24 heures sont au nombre de 8, dont 6 avec situation simple et 2 avec situation grave. Aussi, durant les dernières 24 heures, nous avons enregistré 6 sorties d'hôpital. La répartition des malades hospitalisés pour Covid-19 par hôpital: 1 dans le centre hospitalier d'Atar, 2 dans le centre hospitalier de Kaidi, dont 1 grave,
1 dans le centre hospitalier de Tijigé, 1 aussi dans le centre hospitalier de Tar et 1 hospitalisé dans le centre hospitalier de Zouarat. 14 hospitalisés dans l'hôpital de campagne Mohamed Ben Zayed, dont 12 graves, 2 dans le centre hospitalier mère et enfant, 8 dans le centre hospitalier national, dont 1 grave, 3 dans le centre hospitalier Cheikh Zayed, dont 2 graves. Au total, 32 hospitalisés, dont 15 graves. Pour la situation de la vaccination, durant les dernières 24 heures, nous avons enregistré 673 premières doses et 1751 complètement vaccinés. Le cumul des premières doses réalisées depuis le début, administrées depuis le début de l'opération de la vaccination est de 316 252. Le cumul des personnes complètement vaccinées depuis le début de l'opération de la vaccination est de 560 119. Je vous remercie.